ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ छड्डिया ए, ओ सोहणे यार दी खातिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रैवलर बाय इरफान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर इरफान राजपूत और आज के इस व्लॉग में हम मौजूद हैं मकबरा ज़ेबुन्निसा के, जो कि बेटी थी औरंगज़ेब आलमगीर की। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे उनके हालात ज़िंदगी के बारे में और दिखाएंगे मकबरा उनका। तो चलिए हमारे साथ। नाज़रीन, अगर आप फ़िरोज़पुर रोड से आ रहे हैं तो आप LOS स्टॉप से गंदा नाला की तरफ मुड़ जाएंगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ, ਤੇਰੇ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। और इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं समनाबाद गंदा नाला के साथ साथ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ज़ेबुन्निसा एक मुग़ल शहज़ादी थी जो कि बेटी थी सबसे बड़ी औरंगज़ेब आलमगीर की। वो 15 फरवरी सन 1638 को दौलताबाद किले में पैदा हुई और 26 मई सन 1702 ईस्वी को 64 साल की उम्र में दिल्ली में वफ़ात पाई। उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 20 साल सलीमगढ़ किले में कैदी बनकर गुजारे अपने बाप के हुक्म से। नाज़रीन, यहाँ से हम बाईं तरफ मुड़ जाएंगे समनाबाद चौक की तरफ। और ये है समनाबाद चौक और इससे तकरीबन चंद गज़ के फासले पर मौजूद है मकबरा ज़ेबुन्निसा। ज़ेबुन्निसा ने सिर्फ 3 साल में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया और उस वक्त उसकी उम्र थी 7 साल। और कुरान हिफ्ज़ करने में उसकी उस्तानी थी हाफ़िज़ा मरियम साहिबा। और जिस दिन उसने कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ किया उस दिन को छुट्टी के तौर पर मनाया गया। कुरान मजीद हिफ्ज़ करने पर औरंगज़ेब आलमगीर ने उस्तानी और फ़ारसी के अजीम शायर मोहम्मद सईद अशरफ उनके उस्ताद थे। ये है वो मकबरा जहाँ पर के ज़ेबुन्निसा को दफन किया गया। उसने फ़लसफ़ा, रियाज़ी, फ़ल्कियात और अदब का इल्म हासिल किया और उर्दू, फ़ारसी और अरबी पर अबूर रखती थी। और वो ख़ताती में भी अच्छा मुकाम रखती थी। ये मकबरा ज़ेबुन्निसा बाग में तामीर किया गया जो कि बाद में दरियाए रावी के सैलाबों की वजह से तबाह हो गया। इस मकबरा के फ़र्श में इस्तेमाल होने वाली टाइलें बिल्कुल उसी तरह की हैं जिस तरह की कि मकबरा जहांगीर में इस्तेमाल हुई हैं। मकबरा की इमारत को डेकोरेट करने के लिए कीमती पत्थर और संग मरमर का इस्तेमाल किया गया जो कि दूसरी इमारतों की तरह सिख दौर में उखाड़ ली गईं।
مقبرہ کی ہر چیز بہت ہی اچھے طریقے سے تعمیر کی گئی۔ سوچاں تے قابو پا لیا ہے، اسی تاں بول بھی دل بیٹھے۔ اس مقبرہ کا گنبد حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے گنبد کی طرح کا بنا ہوا ہے۔ وہ اپنے تایا دارا شکوہ کے قریب ہونے کی وجہ سے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ انسپائر تھی۔ محکمہ آثار قدیمہ پاکستان نے اس کو بہت اچھے طریقے سے رینوویٹ کیا۔ وہ ایک اچھی شاعرہ بھی تھی اور اس کی شاعری کو دیوان مخفی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے شادی نہ کی اور اپنی تمام زندگی اکیلے ہی گزاری۔ جبکہ حقیقت سے برعکس اس سے شادی کرنے کے لیے بہت سے لوگ تیار تھے۔ اس کا دادا شاہ جہان اس کی شادی اپنے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ کے بیٹے شہزادہ سلیمان سے کرنا چاہتا تھا۔ ایرانی بادشاہ شاہ عباس کا بیٹا شاہ فرخ اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ لیکن شہزادی نے مطالبہ کیا کہ وہ شادی سے پہلے شہزادے کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عقیل خان رازی جو کہ اس وقت گورنر تھا لاہور کا اور شاعر بھی تھا، اس کے درمیان اور زیب النساء کے درمیان معاشقہ چلتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اس کے عاشق کو دلی میں بلا کر آگ میں جلا کر مار دیا۔ لیکن اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک اچھی صوفی شاعرہ تھی اور اس کا کسی سے بھی کوئی معاشقہ نہ تھا، کیونکہ اس کی تمام شاعری صوفیانہ تھی اور اس میں کسی قسم کا معاشقوں والا کوئی بات نہ تھی۔ وہ بہت ہی نرم دل اور لوگوں کی خدمت کرنے والی خاتون تھی۔ وہ بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتی اور لوگوں کو حج کے لیے مکہ اور مدینہ بھیجتی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔